দেখো এসে গেছি পুরো আবার রিস্টক করে। এত ডিমান্ডিং একটা জিনিস রিস্টক না করলে হয়? বলেছিলাম যে দেবো, আবার আবার দিচ্ছি তোমাদেরকে। একদমই ভাইরাল একটা জিনিস, যেটা প্রচুর তোমাদের পছন্দের, সেই জিনিসটাই আরো কম প্রাইসে। দেখো জাস্ট শাড়িগুলো দেখো, আর যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে ঝটপট বুকিং করো। দেখো প্রথমেই দেখাচ্ছি একদম জেড ব্ল্যাক, যেটা তো তোমার হট সেলিং ছিল না, এটা আমাদের জেড ব্ল্যাক সবার ভীষণ পছন্দের। তাই প্রথমে জেড ব্ল্যাক দেখাচ্ছি, ঝটপট বুকিং করবে, এটা কিন্তু আর রিস্टॉक করব না, ঠিক আছে। ये वायरल साड़ी फिर से रिस्टॉक हुआ है, पहले से भी कम प्राइस में। जिनको लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कीजिए। बहुत ही कम प्राइस, मतलब 1000 से भी कम। आपको आप पहले इसका प्राइस था 1150 था इसका ओरिजिनल प्राइस। रिस्टॉक होने के बाद इसका प्राइस हो गया है 1000 से भी कम। ब्लाउज पीस देख लीजिए साड़ी का, ये है साड़ी का बीपी। अच्छा ब्लाउज पीस में मैं एक दिखा देती हूँ, ये ब्लैक में समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे वीव भी है, ठीक है, छोटा छोटा फ्लावर वीव किया गया है, ऐसे बॉर्डर के साथ रहेगा ब्लाउज पीस। দেখো আরেকটা ময়ূরকণ্ঠী কালার, কি সুন্দর না কালারটা, একদম ডুয়েল টোনে একটা ময়ূরকণ্ঠী কালার দেখাচ্ছি। এত সুন্দর এই কাতানগুলো, এত লাইট ওয়েট, এত লাইট ওয়েট। হাজারেরও কমে পাবে, একদম হাজারেরও কমে দিচ্ছি আমি এই সব শাড়ি, ভাবা যায়? জাস্ট একদম দারুণ কোয়ালিটি, সফট, মানে একদম। এ দেখো আমি ব্যাক পোর্শনটাও দেখিয়ে দিই, দেখো এটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শনটা, ঠিক আছে শাড়ি। তো একদম সফট কোয়ালিটির। দেখো এরম এরম মিনা রয়েছে জানো তো এই শাড়িগুলোর মধ্যে, দেখো এরম মিনাকারি কাতান এগুলো অ্যাকচুয়ালি। এই যে ফ্লাওয়ার, এই যে পিজন যে ইয়েগুলো রয়েছে তার মধ্যে দেখো সুন্দর করে মিনা রয়েছে। আবার এই যে আম কলকা যে রয়েছে তার মধ্যেও কিন্তু একদম মিনা রয়েছে, ঠিক আছে পারে। एकदम मयूरकंठी कलर दिखाची। कलर सिर्फ देख लीजिए, जिनको जो पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। 1000 से भी कम में जाएगा ये साड़ी। हाँ, उनको ही जाएगा जो ये वीडियो को पोस्ट टू प्रोफाइल करके शेयर कर दोगे, उनके लिए 1000 से भी कम में जाएगा ये साड़ी। ऑल ओवर वर्ल्ड तो हमारे पास डिलीवरी सर्विस है, अभी तो सीओडी भी चालू हो गया है। দেখো একদম লাল টকটকে লাল, কার লাগবে বলো? লাল তো প্রচুর প্রচুর ফেভারিট অনেকের অনেকের। দেখো জাস্ট শাড়িটা, জাস্ট দেখো অল ওভার শাড়িটা, শুধু দেখো এরকম একটা সুন্দর শাড়ি, মানে একটু হাটকে না ডিজাইনটা, দেখো ওই জন্যই এত ডিমান্ডিং ছিল এটা, ঠিক আছে। এত ডিমান্ডের জন্যই তো এটা আবার রিস্টক করা হলো তোমাদের জন্য, ফটাফট নেবে। প্রাইসটা আরো কম, আগের থেকে আরো কমে ওই জন্য করা হয়েছে। দেখো শাড়িটার এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, একটা পার্পল অ্যান্ড ব্লু দুটোর একটা রসায়ন শাড়ीटाते, बोलो किरकम पर्पल एंड ब्लू मिक्सचर है। ये साड़ी जो देख रहे हो डुअल टोन फिनिश में है, पर्पल एंड ब्लू के डुअल टोन में है साड़ी। पर्पल शेड है एंड ब्लू का डुअल टोन एक फिनिश है। और ये देखिए ये है रेड, जो मीनाकारी काम है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मरून, एक्चुअली ये रेड नहीं है मरून है, ठीक है। देखिए पीस देखो, पल्लू पल्ला ठीक से देख लीजिए, पल्ला कितना खूबसूरत है, देखिए बहुत ही खूबसूरत। ऐसा साड़ी 1000 से भी कम में कहीं मिल सकता है? हाँ मिल सकता है जी, राय क्रिएशन है ना आप सबके लिए। तो झटपट से हमें फॉलो कर दीजिए एंड ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो तो কি দারুন একটা গ্রিন আর ব্লুর কম্বিনেশন, জানো তো? গ্রিন আর ব্লু না, এক্স্যাক্টলি পার্পলের ডুয়েল টোন, একটা গ্রিন আর পার্পল, জানি না কতটা বোঝা যাচ্ছে ক্যামেরাতে। হ্যাঁ গ্রিন আর পার্পলের ডুয়েল টোনে শাড়িটা। আর এই দেখো তার মধ্যে আবার বটল গ্রিন সুতো দিয়ে মিনাকারি কাজ রয়েছে, দেখো বটল গ্রিন সুতো দিয়ে মিনাকারি কাজ রয়েছে শাড়িটাতে। তারপরে এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস, এটা শাড়িটার ব্লাউজ পিস দেখাচ্ছি। বর্ডারটা দেখো কি সুন্দর, একটা চওড়া বর্ডার রয়েছে, কি দারুন না। আমি না আর একটা জিনিস বললাম, তোমরা তো সবাই হাতাতে নর্মালি দাও, ইয়েটা এইখানটা দিয়ে দেখো তো, দারুণ লাগবে। এখন ভীষণ একটা ট্রেন্ডিং, মানে আমি ব্লাউজ যখন আমাদের রেডি হচ্ছে না, আমি একটা ট্রেন্ডিং ইয়ে দেখলাম, ওরা নকশা ফেলেছিল, বেশ সুন্দর লাগে কিন্তু বর্ডারটা না, জাস্ট এইখানে দাও। এখন ডিজাইনার ব্লাউজ গুলো এরকম রেডি হচ্ছে আমাদের। তো এটা দেখো শাড়িটা, জাস্ট স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো আমাদেরকে। দেখো একটা খুব সুন্দর রয়্যাল ব্লুতে দেখাচ্ছি শাড়িটা, জাস্ট দেখো
যারা রয়্যাল ব্লুর ফ্যান একদম ঝটপট নিয়ে নাও, হাজারেরও কমে এরকম একটা সুন্দর সেমি কাতান। জাস্ট দেখো শাড়িটা, শাড়িটা অল ওভার এই কাজটাই যাবে শাড়িতে। যারা খুব জাবরা, খুব बेशी काज पसंद करना, जो बहुत ज्यादा काम वाला हेवी साड़ी पसंद नहीं करते, ले लीजिए। कोई भी फंक्शन के लिए गिफ्टिंग पर्पस आप ले सकते हो 1000 से भी कम में। सिर्फ एक कंडीशन है, पोस्ट टू प्रोफाइल करके शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मिलेगा फ्री शिपिंग में भी। सिर्फ 1000 से कम में नहीं, फ्री शिपिंग में भी मिलेगा आपको। ऑल ओवर इन इंडिया फ्री शिपिंग में जाएगा अगर आप ये वीडियो को शेयर करते हो तो। देखो तो একটা সুন্দর রানী, এটা না একটা দারুণ ফিনিশটা, লাইট এন্ড ডিপ রানীর কম্বিনেশনের শাড়িটা। জাস্ট শাড়িটা দেখো, साड़ी देखिए लाइट रानी एंड जो डार्क रानी है, एक शेड डार्क, दोनों का कॉम्बिनेशन में साड़ी है। देखिए ये है साड़ी का ब्लाउज पीस। मैं साड़ी थोड़ा सामने से दिखाती हूँ तो समझ में आएगा। देखिए साड़ी में डार्क रानी कलर का मीनाकारी काम है पूरा। देखिए पूरा, ये देखिए শাড়ি। দেখো আগেরটা ছিল পার্পল এন্ড গ্রিন এর কম্বিনেশনে, ছিল ডুয়েল টোনে, আর এটা হচ্ছে গ্রিন আর পার্পল এর ডুয়েল टोने। দুটোই কিন্তু দুরকম সুন্দর। जस्ट देखिए पहले का जो था उसका ही रिवर्स वर्जन है ये मैं जो दिखा रही हूँ। ये है ग्रीन एंड पर्पल के डुअल टोन में जो साड़ी। देखिए उस साड़ी में था मरून का मीनाकारी, यहाँ पे है सी ग्रीन वाला मीनाकारी। देखिए ठीक है, जस्ट साड़ी देखिए। मैं बहुत बहुत ही टाइम लेके डिटेल्स में दिखाती हूँ, फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, हम जरूर आप सबका क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए ठीक है, देखिए साड़ी का ब्लाउज पीस। देखिए ऐसा एक वाइन कलर का साड़ी 1000 से भी कम में, वो भी फ्री शिपिंग में चाहिए तो क्या करना होगा, इस वीडियो को पोस्ट टू प्रोफाइल कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। मिलेगा आपको बहुत बहुत वैरायटीज चीजें बहुत ही कम प्राइस में, वो तो है ही। और ये साड़ी मिल जाएगा 1000 से भी कम में, ऑल ओवर इंडिया में जाएगा फ्री शिपिंग में अगर आप ये वीडियो को शेयर करते हो। देखिए ब्यूटीफुल एक वाइन कलर का साड़ी मैं दिखा रही हूँ मेरे ऑनलाइन के दोस्तों के लिए। रीस्टॉक के बाद प्राइस बढ़ा नहीं घटा है। ये 1150 का एक साड़ी आपको मिल रहा है ओनली एंड ओनली 1000 से भी कम में। ठीक है, देखिए ये है पीस। जिनको लेना है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए, और जो यहाँ पे आना चाहते हो उनके लिए हमारा एड्रेस है 2/1/2 देवलेन कोलकाता 14 है हमारा एड्रेस। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।